يا نار عليكم الشعب الثورة قوية عليكم ديجاج 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 RCD dégage. L'RCD dégage, parce qu'on a la rage. L'RCD dégage, emmenez vos bagages. L'RCD dégage, parce qu'on a la rage. L'RCD dégage. Pour la révolution, notre 14 ne sera jamais 7 x 2. La Tunisie de demain, elle sera jamais entre demain, mais entre nos mains tous. Pour la vérité, je creuse. Sound of freedom, un soldat. ضد النظام كونتر اوبريسيون بحال عينيك تحس بالطونسيون الجو مكهرب الكساد ضارب في بلاد الحلوشه ولا غارب العقار ضارب العباد تحارب تتضارب ما يجيك شي طالب بحقي طالب شعبي الله غالب حبوا يردوك كيف القالب بلاش قلب بلا ما طالب تيفيك انفيزي Rest in peace محمد البوعزيزي من سيدي بوزيد شكون الجلاد شكون السيد الاستعباد خلق شهيد La révolution, liberté, responsabilité, conscience politique. كسر القيد غدوة نهار جديد الخوف طار ولد الشعب ثار فندقة من الدمار. On a la belle interne Sound of Freedom avec des artistes qui dépassent le rap, rock, rap, mais juste des artistes engagés, de jeunes artistes engagés. On vise l'international, mais احنا توانسة معناتها ما باش نحكيو على مشاكلنا كتوانسة. Tout ce qui préoccupe les jeunes tunisiens معناتها. Music of the Revolution. نغني فيها نوصلوا ميوزيك تاع كلام. Le message c'était un message قبل ما نعملوا Music of the Revolution il y a 2 ans قداش خممنا في باش نعملوا تراك على عبد السلام تريمش. اليوم سي لو ميم كا محمد البوعزيزي اللي وصل لحرق روحه مي دون اوتر مانيير واللي برشا عباد ما سمعتش بيه هو سويسيدي حرق روحه كيف وخممنا باش نعملوا تراك وما تمش التراك هذاك حاجه تمسنا عبد يوصل كيفاش بالقارب والدمار يوصل يحرق روحه pour exprimer que rien ne va. Il y a une réplique معروفة متاع فيلم تقول سي à la tunisienne فهمتني. C'est l'histoire d'un Tunisien qui tombe du 23e étage et à chaque étage il dit jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Et l'intéressant et l'important c'est pas la chute mais c'est l'atterrissage. Rest in peace محمد البوعزيزي من سيدي بوزيد شكون الجلاد شكون السيد الاستعباد خلق شهيد Encore une victime Encore un suicide كبش بدال نهار العيد شعلت النار بالوقيت كسر القيد غدوة نهار جديد الخوف طار ولد الشعب ثار فندقة من الدمار يا حشاد شوف الخيانة بالمكشوف برشا صفوف برشا كلام برشا كلات كفوف تهاوف للموقوف غيفورت من قسوة الظروف ما يدوم الكسوف الوضع تخبل بين القانع والملهوف بين القصر والخيمة بين اللي بات عالريش واللي تمد عالسيمة. Don't stop, fight for your right man. We don't stop, and you can see the light man. You don't stop to rap the music of revolution until the end with devotion. Don't stop, fight for your right man. We don't stop, and you can see the light man. You don't stop to rap the music of revolution until the end with devotion. 2010 سبيسيال خلق سنة الشباب ويلو التثقيف لنا التخفيف مزروع من اللي تدخل الكتاب سيستم إديوكاتيف ديفايون فايلو طايح إليف والديون شوفوا دي سونسينيون لا مناج لا ارتيكولاسيون التعليم حكمة فيه لا كوربسيون قداش من واحد رفضوا السيركوي إلا غوينا سافي خاطر البروف ا اون بريفيرونس بور كالكون اوت فامي ديلانكون جوفينيل دي بروف بيدوفيل من الكول برشا تميل تكوين الجيل عالظهر الحمل ثقيل والراس طاس فارغ 40 في كلاس واللي تقراه اليوم في لحظة إل سيفاس جبت الكتاب والكراسة ترص جبت المقص الاول مكون اربط بسهم ضاع علامة المكتب قفص جينيراتور البرشا بهامة باد ريفليكسيون ما يخليكش تخمم نزرع فيك السوميسيون بالخوف فكرك يسمم فمك يتكمم عينيك تتسكر مستقبلك يتسطر بين يدين العباد اللي قاعدة فيك تقطر تفهم فويت الشي يقطر في بلاد واللي مخاخ
À cause de l'RCD, on a souffert. Parce que l'RCD a torturé le peuple tunisien. Parce que l'RCD, c'était l'ancien régime tunisien. Il faut abolir ce système. Et une révolution pour moi et pour mes amis, c'est quoi? C'est créer un exemple. Et on veut créer notre exemple tunisien et faire une coupure totale avec le passé. Voilà, c'est mon message. Et j'espère qu'avec la musique, j'espère que mon message va arriver. Et je cherche ni le succès, ni les cancers, ni l'argent, ni rien du tout. فرحة حشاد الفاضل الساسي إيه لا ليست لونغ والشعبي قاسي. Don't stop, fight for your right man. We don't stop, and you can see the light man. You don't stop to rap the music of revolution until the end with devotion. Don't stop, fight for your right man. We don't stop, and you can see the light man. You don't stop to rap the music of revolution until the end with devotion. Speak English, kiss French, dress Italian, drink Russian, smoke Jamaican. Identité nationale متاع التونسي هذه هي. I don't know who you are, where you're from, or what you want. But if you threaten my freedom, I'll kill you. Faire du rap pour s'exprimer de la liberté, tu vois. J'ai fait des messages contre le système. La police, ils ont venu me voir ici jusqu'au studio et ils ont voulu me torturer, mais Dieu soit loué que ça a été bien passé. Sous la protection, même dans le téléphone, dans la rue, dans tout. La police nous suit partout parce qu'on faisait une musique qui touchait au système et qui touchait au régime, ancien régime aussi. Et eux, ils ne voulaient pas qu'ils nous entendent comme ça. انا اوريك انا فاهمك كاش عندي اسمع لي فرا تزيد تزيد مبكيك غلطنا عطيك في بلاصتك نسوديك النار نتاعي تحرق كمل نكويك تنفس الحرية اليوم جات بلوك جديد هيب هاب وراب اقبل خسر الكاش هيب هاب وراب اليوم جاب الباس جاب النصر والحرية بحلق يد الناس تحكي وتحبر ما عادش خوف وتكاتي 2011 الشعب هز التاج كبير والصغير اغنية ومحتاجة خذيتو عالراب حبيتو صوتو مريوس الجبار واحد ولا اثنين قعدنا للي عملنا الكل من النار للساعة الراب هو موسيقى بالفياكرا كان لازم تدخل بالقوة توجوغ الراب توجوغ نقول جيت اليوم نوعي مش نسيطر على الامور هذا الراب في الدم يحكي عليك وعليا نادي الشعب التونسي كل تعمل حرية. Check, check, mélancolique, glam, l'insomnie, perte de contrôle, physically et mentally, حارب contre l'oubli, بورتونسي, ravagé par ses soucis, قداش من دوسي, عمرو ما تحل, شعب تجلمل, بتخمة متسل, l'espoir تبتل, زعما شنو الحل, بلاد كل نعاش, les faux MC préparent un clash, crash, من الإديوسي ما يبراش, عاش كوم اللاس ما يراش, ما يقراش يخفيف, دي قداش من رابور تفكر الرغيف, تكيف, avant que la vie ne te fume, assume, allume, يتيح monte يتحول كوما loup-garou أصوات de pleine lune يتلون avec la thune يكون عالديفونس يهون sans but في زمان اللوت باش تكون انزل عالموت بيركوت syndrome de Stockholm زيد حب الظالم الفكر الحر تحرق بالنابالم الكول فوت تي اش سي garde ton calme décolle moute son liberté في عالم new world order خلق الديزوردر même discours انزل عالريكوردر moins d'amour tout au long du parcours 23 assassin murder
Qu'on dit la vérité, parce que la vérité, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça tue, elle tue. La vérité, elle tue, elle blesse la vérité. Le rap en général, on peut dire qu'il a participé dans la révolution tunisienne. Il a quand même participé. Voilà, avec une musique, avec une critique qui dit la vérité. Parce que dans des morceaux de rap, on dit la vérité. Et comme on le sait tous que pour dire la vérité en Tunisie, c'est vraiment quelque chose de... C'est interdit, quoi. C'est la prison, quoi. Pour dire la vérité, c'est la prison dans des morceaux de rap. Donc voilà, il y a des rappeurs, il y a pas mal de rappeurs qui ont critiqué, qui ont parlé, qui ont insisté de dire des choses un peu... Ils ne veulent pas qu'on le fasse, mais quand même on est là, on est présent, on le dit et on le fait à notre manière. Voilà, tout le monde, pas seulement le rap, dans tous les domaines, les critiques au cinéma, les critiques au théâtre, les gens au stade qui vont au stade, ils nous laissent pas même, ils nous interdisent même au stade pour faire notre boulot et stade et notre ambiance. Donc c'était le choc des jeunes, Donc pas seulement le rap, et donc le rap il fait partie de la révolution tunisienne, c'est ce que je pense. لعبة سخونة الولاد زادت سخنت بومبا كريموجين والناس بالغاز تخنقت بالمطريات يضربونا كي يشدونا يعفسونا يسبونا وما يحبوش يفهمونا اخر خطاب متاعو صايي ما عادش فيها الناس ما زالت تموت هو يتفرج فيها الفلوس معاهم هربوا بها بلوشي شد هرب وسيب علينا الميليشي بعد جاء وين ماشي السرق كحت الدم بزاق هذاك الدم يولي ذهب وصلوها للعصابات سراق كلات ومشات زعما المسرحة يا وفات وميا جبناها وسبقناها كي القمودي عملنا كات ناج مشاو جاكي الملولي كيما طرق ذياب وحل الكورة في الفيليه خبز وماء والعصابة لا ديما لا ما فهموا شي الجبناء نبنيو وحدة وحدة والماضي لازم يتنسى ان شاء الله ربي معانا البارادي للشهداء غدوة خير من البارح وان شاء الله الجاي خير هنا الفيكتوار يد وحدة حتى للخر ما يدخل روحه حد ما تحكي ليش من الاخر برشا ظهر تتوخر من الاخر وعلى الاخر الوقت جا ذيك هي ما تقوليش مخر نسلم على الميليتير كل ام وبو الا في الا مور لحوم الكل شابو ولا لا ما لا لا حلالا هاللويا تونسية ها يمان هم قاصرين هم تيلا هم بنصر هم تونس هم قروان قابس بنصر كل كيف كونس يمان هم تونس يمان ريبريزنت حق الواد كونكشن فيلم اكشن تحشي فيه Le rap pour moi ça fait partie de moi-même. C'est comme un footballeur qui joue dans la rue, qui joue du foot. C'est moi, c'est le rap, c'est moi le. Je l'utilise pas, je fais pas du cinéma, tu vois. C'est le rap, j'écris, je mets le stylo, j'écris, il écrit tout seul. Quand je mets le stylo sur une feuille, il écrit tout seul. C'est mon rap quoi, c'est devenu chaude. L'histoire est devenue chaude. L'histoire est devenue encore plus chaude. Et les gens avec du gaz, bombe lacrymogène, un peu là, tu vois, avec la bombe lacrymogène. Avec des matraillettes, ils nous tuent. Ils nous tuent avec les balles. Et quand ils nous rattrapent, ils nous tirent dessus. Et après je dis c'est-à-dire, regarde, je parle avec toi et je suis pas cagoulé. Tu vois, je parle avec toi et je suis pas cagoulé parce que lui, l'ex-président, il a dit c'est des gens cagoulés et c'est des mafias et tout. La violence c'est normal, il doit y avoir une communication, une certaine communication. On voit la violence en France, on voit la violence en Italie, mais il y a une communication, il y a une certaine communication. Ils doivent communiquer entre nous, tu vois. Donc voilà.
صحافي في الابريس تتكلم خايف من الحيط لا يبعثوك لجوانتانا وما يتعدى في التيلي كان يغني حبي وتيام. انا نزلت على القاشات اقتلت البوليس في راسي كتاب القرآن في يدي والكلاشينكوف بلساني كلها تستقبل فينا تحب تشد كراس واحنا كنا كلمة واحدة تونسي عيش راسو عالي كوماندانتي تشاقي فارة في حومتك وحوم تونسي هو باش يقرر اشكون اللي يقعد على الكرسي ما نحبوش احزاب الرشوة كالتجمع الدستوري وما نحبوش وزير يسكت على الحق محمد الغنوشي. بابا تكذب علينا تمني فينا ديما الشعب هوني واقف حد ما يعدي علينا برا. لولاد 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 سي با لا بين مرة أخرى تغروا بينا تغروا علينا تونسي فاهم اللعبة فيك نحومها ومدينا برا. لولاد 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 بابا تكذب علينا تمني فينا ديما الشعب هوني واقف حد ما يعدي علينا برا. لولاد 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 قالوا تونس الغد واللي جن هي المستقبل يبيعونا في الكلام والشعب الخوف لازم يقبل في تونس. وين الشعب اليوم خرج ضد الحقرة ضد الفقر ضد الظلم والاستبداد. ديكاج انتفاضة في البلاد نار بطاري وحش الروم على بالنا بالاخضر ولاد الشعب ضد كلاب بن علي براشي بالرونفور ريفولوسيون جوسكا لا من لحوم الظلام والكياسات مسكرين. وين عشت البطالة وستريس كتب اليدين منين هالمستقبل تحكي عليه بربي فين 23 سنة يموت الشعب ويحيى السين قطعت من البلاد شفت الشعب اليوم هاش واليوم شي ما يتخبى والناس الكل يد واحدة واحد من المنع بالخوف والموت واحد والموت واحد. بابا تكذب علينا تمني فينا ديما الشعب هوني واقف حد ما يعدي علينا برا. لولاد 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 سي با لا بين مرة أخرى تغروا بينا. رئيس البلاد هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاحزاب 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع. اهبط للشارع وشوف العباد ولا وحوش شوف الحاكم بالمتراك تاك ما على بالوش مادام ما فما حد باش يقول له كلمة لا. حتى القانون اللي في الدستور نفخه وشرب ماه كل نهار نسمع قضية ركبوها له بالسيف برطال حاكم يعرف اللي هو عبد نظيف. نشوف في اللحلة تهرب في نسال ما تحاجبين زعما ترضاها لبنتك عارف في كلامي بك العين عارف مدامك بو ما ترضاش الشر لصغارك الور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك يحكي معاك من فرنسا رانا عايشين كلك لا باش ترى الشعب عايشين الذل وذاقوا من كاس عذاب. رئيس البلاد شعبك بلادك برشا عباد من البلاد ثلاثة هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي باردو وناس ما قادش فين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريح. بلاد شعبك بلادك برشا عباد من البلاد ثلاثة هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي باردو وناس ما قادش فين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريح. رئيس البلاد قلت لي يحكي من غير خوف انا حكيت لكن عارف اللي نهايتي كان الكفوف. نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترت كلام بورطا وصوني برشا عباد اللي نهايتي كان الاحلام. لكن الى متى التونسي عايش في الاوهام وينها حرية التعبير ريت منها كان الكلام. سميتو تونس بالخضراء رئيس البلاد هاكا تشوف اليوم البلاد ولا صحراء مقسومة على زوج ظروف سرقات بالمكشوف بالخورة من كل بلاد من غير ما نسمي انت تعرف شكون avoir un discours dans son rap qui était très différent par rapport au discours utilisé pendant 23 ans. Ce qui a laissé le peuple dans la même état pendant 23 ans qu'il a accepté et il n'a pas dit non. Et pour sa position, avant la révolution, il a mis des textes, il a mis des chansons qui ont commencé à faire bouger les peuples d'une façon que tout le monde n'a pas cru qu'ils vont s'influencer de cette influence à travers l'internet, à travers Facebook, à travers les Bluetooth, les portables, les jeunes entre eux, ça a commencé à former une autre position chez la psychologie des jeunes. Il y en a quelqu'un qui a dit non, pourquoi pas nous on ne dit pas non. Et il y a certains comme le martyr Bouazizi, il a dit non à sa façon et c'est lui qui a terminé ce que le rap a commencé.
راسي بارتو والناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط La position de force de sécurité d'État, tout le monde attend qu'est-ce qui va se passer avec Général. C'était une information publique. Alors, cette information a sauvé, entre guillemets, Général, tant que si on va utiliser avec lui l'agressement physique ou moral pour exécuter la menace, tout le monde va avoir l'idée que tout ce que Général a dit sur la politique est vrai. جنرال مازال موجود، مازلت نريبريزنتي الشعب في الوجود، مازلت نحارب ونقدم سيسير ما نوخرش نيتي مازالت طويله وان شاء الله غدوه ما نرجعش كان تحبست، ان شاء الله رجال تقف معايا ما تخلينيش مرمي ورا القضبان وتسلم في الرايه، رايه البلاد ولاد الكلاب جامي مسخوها بقدره ربي نحافظوا عليها وكانت مسختنا مسحوها، ان شاء الله الشعب يرجع خو كما كان قبل يطبقوا الدين والاسلام، يسمعوا كلام الرسول الصحيح الوضع صعيب، كثرة مشاكل في العرب اما نحاولوا نحلوا المشكله وملقاو الحل. الدنيا اليوم ماشيه بينا خوف لما العصر الكفر والطغيان اليوم ياسر بينا طوال، ان شاء الله اليوم يوقف مسلم عربي نحارب في الارهاب، رافع رايه الوطن اليوم ضد ولاد الكلاب. De notre révolution, c'est vraiment le Facebook. En fait, dans la révolution tunisienne, Internet a pris une part énorme. Ça veut dire que sur le plan information, sur le plan organisation des choses, ça a pris vraiment une place tout à fait grande. Donc, si un jour on réussissait à recouper Facebook ou à recouper Internet, de toute façon, les Tunisiens savent tous utiliser des proxys. Chose qu'on ne saurait pas utiliser en Europe. C'est une façon détournée de contourner la censure. Cette technique-là, on l'a tous appris à cause de la censure. Donc on connaît déjà la méthodologie à utiliser pour contourner ça. Internet a pris une place importante dans la révolution tunisienne. On a envie que la Tunisie devienne vraiment une terre d'Internet libre pour servir à des serveurs, même de téléchargement gratuit, etc. On a vraiment envie de renvoyer la balle parce que Internet, il ne faut plus que des gens le maîtrisent. Il faut que ce soit une alternative totalement libre et démocratique. La tunisienne a été beaucoup suivie dans les autres pays arabes, notamment en Égypte. Ça a commencé en Égypte où les internautes égyptiens sont venus demander l'aide des internautes tunisiens pour avoir exactement leur méthodologie. Chose qu'on leur a conseillé, c'était de toujours filmer ce qui se passait parce que l'image est très forte, etc. Donc suite à ça, donc, le gouvernement égyptien est tombé, Moubarak, etc. En Libye aussi, on nous a demandé de l'aide. La difficulté de la Libye, c'est que l'Internet est beaucoup moins développé en Libye qu'ailleurs. Et on voit aussi ce qui se passe maintenant. C'est vraiment, ils ont affaire à un tout autre régime criminel qui n'a pas hésité à utiliser des avions de chasse contre sa propre population. Donc c'est assez inquiétant pour la suite, surtout par exemple en Tunisie où maintenant on a un grand n'importe quoi qui est en train de se créer, notamment par exemple une commission qui se voudrait protectrice de la révolution. C'est ça un peu la difficulté. Maintenant, bon, il faut absolument qu'on trouve des solutions parce qu'il faudra proposer des solutions. En même temps, le gouvernement tunisien va tomber le 15 mars. C'est la date butoir pour eux. Donc il faudra absolument trouver une autre alternative. Il y a la question qui se pose, c'est est-ce que les militaires vont prendre le pouvoir? Moi, je n'imagine pas. Du moins, ils n'ont pas émis le souhait de prendre le pouvoir. Et en même temps, on est en train de bifurquer vers le sujet libyen qui est beaucoup plus, je dirais pas plus intéressant, mais ils ont vraiment besoin d'aide logistique, médicale, etc. Donc ce qui s'est passé en fait dans tous les pays arabes, c'est un peu, ça fait sursauter un peu le monde occidental qui a toujours justifié les dictatures arabes comme quoi c'était la seule protection contre l'islamisme, chose qui n'aurait jamais dû être faite. Mais bon, ça nous a amené aussi à vaincre nos dictatures de nous-mêmes sans aucun appui étranger ni aide étrangère. Et il faudra que l'Occident et le monde occidental se fassent à l'idée que des démocraties arabes naissantes
vont naître et donc leur avis sera important à prendre et qu'il ne faudra plus justifier par l'absurde comme on l'a fait auparavant. Et donc voilà, la situation est un peu préoccupante, surtout avec la frontière. Une situation tragique, la rage du Maghreb Afrique qui lutte et meurt, et pleure c'est pas de fric. Le chômage augmente, il n'y a pas de travail. Mais tranquille, le président a dit c'est votre bataille. Oui, je créer 300 000 nouveaux emplois, restez tranquille. Ne perdez pas l'espoir, le président, dis-moi comment c'est possible de te croire. Si tu nous parles de démocratie, mais dans la dictature en soi, tu veux montrer un pays où tout va bien. Tu veux montrer une Tunisie qui a des sourires qui ne sont pas les siens. Il y a Sidi Bouzi, des garçons brûlent dans le feu. Mais c'est un fou, ou plutôt quelqu'un qui voit plus le futur dans ses yeux. Aujourd'hui, président, tu fuis ta peur. Tu laisses tes citoyens les Kasserines qui meurent. Ta dictature maintenant, c'est sûr, est terminée. Ta répression n'aura pas des nouveaux jours pour nous faire taire. Tu sais, c'est une question économique que t'as pas su régler. C'est une question d'emploi que t'as toujours ignoré. C'est une question de droits violés, de pauvreté. À tout cela, t'as répondu avec la corruption. Mais Ben Ali, tu sais, y a un jour où le peuple n'en peut plus. Et alors il dit, ben ça suffit, et il remplit ses rues. Il n'en peut plus de tous ces mots si vides. Seulement des mots que nous avons tatués sur la peau. Un solo grido unanime, un grido inarrestabile contro un governo sporco che rende il paese instabile. Un grido di speranza dopo anni di sconforto, a dimostrare che l'orgoglio non è morto, non è morto. Un grido per le strade mentre fuggi da vigliacco, un grido per difendersi da ogni ulteriore attacco. E se davanti alla miseria voi ci offrite repressione, vi offriremo questo esempio di comune ribellione. Un popolo compatto che non si piega al patto di accettare che l'effetto dei tuoi errori sia uno sfratto di diritti, ma che lotta e che reagisce ad una dittatura che i suoi figli quotidianamente impoverisce, colpisce, finisce per condannare, si cosparge di benzina per farsi ascoltare. Oggi si parla di rivolta del pane, ma il problema è già da troppo che si accresce. Mentre ne ignoravi il tema, fiumi di ragazzi laureati già da anni che non trovano risposte, poco impiego e troppi affanni. Padri di famiglia che ogni giorno perdono il lavoro mentre assistono a un governo che si rotola nell'oro coprifuoco. Oggi per controllare la massa censura e silenzi, per coprire un'altra tassa. Basta questo per mostrare al mondo uno stato fiorente, nascondendo il lungo conflitto sociale che l'offende. Presidente, puoi scappare spaventato, puoi pensare che è un colpo di stato ingrato, ma in realtà questo è riprendersi tutto ciò che hai sottratto, tutto quello che hai negato, non mantenendo il patto. Un solo grido unanime, un grido inarrestabile contro un governo sporco che rende il paese instabile. Un grido di speranza dopo anni di sconforto, a dimostrare che l'orgoglio non è morto, non è morto. Un grido per le strade mentre fuggi da vigliacco, un grido per difendersi da ogni ulteriore attacco. E se davanti alla miseria voi ci offrite repressione, vi offriremo questo esempio di comune ribellione. Un cri seulement, un cri d'espoir, un cri qui casse tout le silence d'un soir. Un cri mélangé à des milliers de voix dans une rue. Un cri seulement, une voix seulement qui avec sa rage vous tue. Un cri seulement, un cri d'amour, un cri qui casse tout le silence et qui pénètre vos armures. Un cri mélangé à des milliers de voix de courage. Un cri seulement pour réussir enfin à tourner la page. Un cri